ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आम सब पुराण शास्त्र पर आलोचना कर अवश्य खूब अल्प लोक देखुं। आजिकल आ पुराण शास्त्र देखापी लोक मान मत नहीं। समस्त इच्छा लक्ष्य अभिज्ञा आपण मान देखुवे बहुत यूट्यूब चैनल बाहरी जो कल्की ठाकुर बाहर लिखुं आग को एमती भविष्य को एमती घटव अंधकार विपद माड़ी आसव से सब विषय वस्तु देखुं लोक मैंने। किंतु आज आम से कल्की ठाकुर कियदंश आलोचना करवा जे कल्की ठाकुर किए कौन पाई से आसवे। किंतु कल्की आसचंदी कल्की खेलिबे अनामिका ब्रह्म। कारण आपण मानक मु मोर चैनल माध्यम कही आसी जे महाब्रह्म तापर होती नाद ब्रह्म तापर होती शब्द ब्रह्म तापर होती बिंदु ब्रह्म तापर जाए होती अनामिका ब्रह्म। तार अर्थ जेमती आमर पंचभूत सृष्टि पंचभूत शरीर सेमती से पंचभूत से पंच आत्मा पंच ब्रह्म। किंतु ता भर पुणी से ब्रह्म रू आउरी क्षरण है अक्षर ब्रह्म स्पर्श ब्रह्म से सब तैयारी किंतु ब्रह्ममय जगत जी कल्की ठाकुर आसवे सी गोटे भक्त नरअंग से खेल खेलिए। किए खेल ब्रह्म खेल खेल। कारण ना राम जिते आसी राम रावण युद्ध सरला राम जो विदाय हेले से भी भागवत लेखा थी रामायण से लिखी जाती कही जे मु धर्म संस्थापना करी रावण को मारिकी पुणी जा ब्रह्म मिसिली। तामान से कौन कहले कि मुझे विष्णु अंश मिसिली बोली ना आज्ञा ब्रह्म मिसिले। तेणु ब्रह्म ठार खेरण है समस्त आसी ब्रह्मा हूँ विष्णु हूँ महेश्वर हूँ जहाँ भी आप कहतु एम समस्त खेरण तांकर संतान संतति भली। तेणु अनामिका अंग अनामिका ब्रह्म अनामिका ब्रह्म कहले कहीं अनामिका ब्रह्म से अणाकार रूप से खेल कर कल्की ठाकुर रूप आ खेल भी आरंभ है। आज्ञा समस्ते तो कहते मुझे मुह खोली कही नी कि आज भी खोली कही कल्की ठाकुर स्वयं अच्छी सी ताकू जाना तार बोपा बा जी कर्म कर सी भी चिन्हवा कष्टकर हो से कौन कह मु भगवान अंश नहीं आई मत पूजा कर असंभव कथा सी ड्यूटी करुच्ची। देखो आज्ञा कौन किपर ड्यूटी करुपर ड्यूटी होमर गोटे कथार अच्छी जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनं सुधामेयं परित्राणं साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मं संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये पंक्तिर अर्थ है आज्ञा जिते बड़े भारत वर्ष भारत वर्ष बोले भारत कथा पढ़नी सारा जगतर कथा पढ़ी जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत ग्लानि घटुची धर्म बोली जो संस्था से ग्लानि घटी जाऊँगी अधर्म माड़ी चलुची। आपण मैंने देखुवे बहुत किसी दिन आगर भी मुझे कहती हेतुवादी मैंने अभी परंपरावादी सब लगुले से धर्म नहीं कि से मैंने कहते नास्तिकवादी मैंने कहते धर्म बोले किसी ना। अरे जदि धर्म बोली किए कहूँ कौन धर्म बोली किसी ना बोली कि आम आज कल्की ठाकुर आलोचना करा आगर किसी पूर्वावत आपण मानक दे जाऊे जदि से आपण मानक भल लगुए तार मोर ये चैनल माध्यम को आसिले आपण मैंने बहुत ज्ञान पाइबा सच है प्रकृत सत्यता कौन जानवे आ किपरि कल्की तार लीला करुँची घरे मुझे कही आसी मोर चैनल माध्यम कल्की के बाहर की क्या कह ना मुझे कौन करुँची बोली सी घरे तार रिमोट कर तार बस अनामिका ब्रह्म पुणी खेल कर अनामिका ब्रह्म सी जे अनामिका ब्रह्म जहाँ अणाकार ब्रह्म खेल सी शब्द ब्रह्म जानी नाद ब्रह्म जानी बिंदु ब्रह्म जानी महाब्रह्म को सी चिंतन कर जानी ये सब ब्रह्मर अंश रही पाखे से खेल कर केमती कर कहतु आज्ञा ये गोटे विचार कथा
तेणु आमे आज विचार कर देखा जो मैंने सब कहते कल्की ठाकुर ये जन्म होती से जन्म ए गोटे चैनल गोटे लोक कहता है सब कल्की मैंने न विनाश हे। अरे तमें किए हो कल्की की विनाश करने कल्की तो घर बस मुझे एत चैलेंज दे कहूँ मो आड्रेस भी कहूँ चैलेंज दे कहूँ जदि तुम कल्की ठाकुर उपर किसी ज्ञान कर कि जाच ताले आस बस आम पाखे पर्टिकुलर नुह पाखे बस किसी असुविधा ना मत मुझे तुमको सब कहबी सब कहबी नहीं करके देखेदेवी। देखो आज्ञा केमी करा कारण सत्य धीरे धीरे चलुँ कली अपसरी जाऊँ कि जिते आप देखिए सब गोटे दीप उदाहरण दूसरी गोटे दीप जो तार शेष जन आसो से हुतु हुतु जल से लिभिज जेपरी जुगटा हूँ कलिजुगटा सरी जाऊँ समस्त कहते कलिजुग के सर ना आज्ञा कलिजुग सरी जाऊँ सत्य परिप्रकाश हाँपाई जाऊँ। आपन गोटे उदाहरण स्वरूप राजनीति क्षेत्र में देखुची व्यासदेव लिखिं विष्णु यशस्य समान कल्की देव भविष्य कौटी ना संबल ग्राम से संबल ग्राम को आम जदि आक्षरिक अर्थ करा समान बल थी ग्राम कारण व्यासदेव जो लिखुले से कौन थिला से कौन ग्राम थिला से पड़ा थिला जनपद थिला से हिसाब से लिखिले अबिता ग्राम पड़ा नहीं अबिता सब ब्लॉक स्तरीय होगला पंचायत स्तरीय होगला राजुरा शासन चलीगला सरकारी शासन चलला तेणु कल्की शिव जी आसी सी तार देख कौन से अबिका कौन परिस्थिति अच्छी भारत स्वाधीन है स्वाधीन है बेलू सत्य जुगर परिप्रकाश आस्ते आस्ते बढ़ुची कारण मुझे कही आसी गोटे जुग चलने बहुत समय लगे कारण जुगर आयुष बहुत तेणु मनुष्यर गोटे अल्प बयसर मनुष्य 100 वर्ष परमार गोटे मनुष्य यदि चलियापाई 2 वर्ष 3 वर्ष वर्षे लगुच गोटे जुगर आयुष के चलियापाई तो केत समय लगे जे भली सत्य जुग से भाई से आस्ते आस्ते जिते धीरे धीरे बढ़ुची कली से अपसरी अपसरी जाऊँ। देखो आज्ञा मुझे गोटे राजनीति क्षेत्र में कहूँ आप किसी दिन तक देखुए 20-25 वर्ष काल शासन गादी सी बसिक घर देखुची शासन गादी किए कौन शासन कर शासन चिंता कर शासन ठीक ना भूल ये संविधान नीति नियम भूल ना ठीक किंतु आपण मैंने देखिए मुझे भी चैलेंज दे कहूँ संविधान बहुत नीति नियम चेंज कर दिज्व तेणु संविधान जो हिसाब से लेखा अच्छी से लेखा चलने ये धर्म संस्थापना हो पारनी तेणु धर्म संस्थापना करने जी कल्की ठाकुर आसो मुझे जदा जदा ये धर्म ग्रहण भगवती भारत अभ्युत्थान मदन मो धर्म कौन आज्ञा से जो विधर्मी मानक जो धर्म ख्रीष्टियान हो मुस्लिम हो मो धर्म भर को आसवे एमान आज जो चैलेंज नौ सनातन धर्म हिंदू धर्म उपर कि किसी करें सब नष्ट हो ये भी चैलेंज दे कि कहबी केमी नष्ट हम तार रास्ता भी रिमोट पाखे थी जी चैलेंज दो पाखे तार रिमोट थी सी करदेव ताक फरक पड़ोनी तुम कौन जान तुम कौन प्रमाण कौन पाइब सी घर बही नीरव निष्पन्द देखु मत कथा थे कही मुह खोल सब कहि कि आप बस चिंता कर देखुए ये जो ओडिशा बांग्लादेशी मान सब धरा केमी धरा आगे कल्की ठाकुर देख तार जो जन्मस्थान आगर से केमी विधर्मी मान विदा कर सब आस्ते आस्ते देखुं एत वर्ष शासन भितर आप देखते बांग्लादेशी मान कराला एवं पुणी बांग्लादेशी मान विताड़ित करने रास्ता सब तैयारी सब आड़े चेकिंग सब आप ऑफिशियल देखु आगे ऑफिशियल आप गोटे ऑफिस जाते गोटे कम करने आपन को बहुत असुविधा होता कि ऑफिस जाऊँ देखिए बहुत परिवर्तन कराला कि परिवर्तन मूल किए सी तार कल्की ठाकुर ता घर देखुँ मुझे कहीं जी कौ नेता पाखु जी नेता सी कही आत्मा गोटे मुझ सर्व
ରୂପେ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଘଟେ ରହିଛି, ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ଜାଣିବେନି। ସିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ସିଏ ସେଠି ତାକୁ ଚିନ୍ତା ତା ଆତ୍ମାରେ ବସି ସିଏ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେଇଦେବ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଥିଲେ, କାହିଁ କିଛି ଦିନ ବସି ଦେଖିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଜାତ ମାନେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବସି ତା ଘରେ ଗୋଛି କାଢ଼ିଦେଲା, ତା ରିମୋଟ୍ ସେ କରିକି ବୁଲେଇ ଦେଲା, ରିମୋଟ୍ ବୁଲିଗଲା, ଗଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଘରେ ବସିଲେ। ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ରିମୋଟ୍ ସେ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଜନମତ ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ ଜନମତ ତିଆରି କରି ଦେଲା, ଗଲା ଦେଖିଲା କିଏ ଆସିକି ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେ, ଶାସନ ଗାଦିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ ମାରି କହିଥିଲେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିବ, ଆଉ ଶାସନ ଗାଦି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରୁଛି। ସିଏ ତାର ଦେଖିଲା ମୋ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ, ମୋ ଅକ୍ତିଆର ଭିତରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବ, ସେ ତାକୁ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇ ବସାଇ ଦେଲା, ଚାଲିଲା। ଆପଣ ସରକାରୀ କଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଗିଦ କରି 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 ଚାଲୁଛି। କିଏ? ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ବାବୁ, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଳ୍କି ଲୀଳାର ଐଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଏକାଥରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବ୍ରହ୍ମଦାର ମନରୂପ ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଯିବ ସେ ଲଗାମ ଧରି ଚାଲିବ। ଘୋଡ଼ାଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼ାଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ପୁଣି ତା ତ କେଉଁଠି ବାଟ ମୋଡ଼ କରି ବୁଲିବ, ବୁଲେଇଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଧରିବ ନା, ପୁଣି ଧରି ଦୌଡ଼େଇବ ନା। ଯେଭଳି ଏଠି ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସେ ମିଳନ କରିକି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ସେ ଦୌଡ଼େଇକି ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଶାସନ କରାଯିବ, ସେ ଶାସନ ଗାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ରାସ୍ତା ସେ ତିଆରି କରୁଛି। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସୀମା ସରି ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ଦଙ୍ଗା ହିଙ୍ଗାମ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଡନ୍ 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 ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ସେ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିବ? ତ ସରକାରୀ କଳକୁ ସେ ତାର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଚାବି ରଖିକି ମୋଡ଼ୁଥିବ, ସେ ଚାବି ତାର ଆରାମରେ ବସିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁର ଏମିତି ଆସିବେ ସେମିତି ଆସିବେ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି? ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ବିପଦ ବି ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅଛି। ବିପଦ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ବିପଦ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଯେତିକି ରକ୍ଷାରକ୍ଷଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଇତିହାସ ଖେଳେଇଲନି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲନି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତମେ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କଲ। ଭଲ ହେଲା, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କର ନାହିଁ ବୋଲି। ସର୍ବଧର୍ମ ସିଏ କହୁଛି ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷେ ମୀମାଂସୁତ। ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଅବି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଈଶ୍ୱର ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ତ ଜଣେ କିଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ, ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ନେଇ ରଖିଲା କିଏ? ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ନେଇ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଗଲେ ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆଣିବେ, ନା ଘରଟା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ? ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଗତ। ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ତିଆରି କଲା କିଏ? ଜଣେ ଜାଗାରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ସେ କର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା। ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆମକୁ ମାନବର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଉପରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତଳକୁ, ତା ନିମ୍ନଗାମୀ ଧର୍ମ ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ତା ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ପବନ ବହୁଛି, ତାର ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ?
କିନ୍ତୁ ମାନବ କ'ଣ ତା ଧର୍ମ ଠିକ୍ ପାଳନ କରୁଛି? ହଁ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ସମାଜକୁ ବହୁତ ଉପକାର ଦେଲେ, କାରଣ ଯେତେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ଔଷଧ ତିଆରି କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଚାଲୁଛି, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ 3 ଦିନ 3 ରାତି କି 5 ଦିନ ପାଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଖବର ମାରିଗଲେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲେ, ପରମାଣୁ, ସେଇ ହେଇଗଲା କାଳ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କାଳ, ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। କାରଣ ଆକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, କେହି ଆଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ସିଏ ବସି ଘରେ ଦେଖୁଛି, ଆରେ ଏମାନେ କ'ଣ କିଛି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁନି। ଏମାନେ ଘମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ସିଏ ଯାହା ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଳିଆର, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଳିଆର, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ବଳିଆର। ଏମାନଙ୍କ ବଳିଆର ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି? ନା ଆଙ୍କୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେନ୍ତା ହେଲା? ତମେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ନା, କୋଉଠି କରିବ? ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ ତମେ, ପ୍ରକୃତି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପରବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ସହିତ ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ଗଦାଗଦ ରହି ଚାଲୁଛି, ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି। ତମେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଖେଳିଲ, ସମୁଦ୍ର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦେଶ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ ସେଇ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ। ପୃଥିବୀ କି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତମେ ବିପଦ ମାଡ଼ିକି ଆଣିଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ କଳ୍କି ଲୀଳା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ ଏପିସୋଡ଼କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି କଳ୍କି ଠାକୁର କେମିତି ତା ଘରେ ବସି ସେ ଲୀଳା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ସେ ତା ରିମୋଟ୍ କରିପାରିବ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ବ୍ରହ୍ମର ରାସ୍ତାକୁ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ। ଅନାମିକା ବ୍ରହ୍ମ, ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମର ସବୁ ଚିନ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଥିବ, ତା ଜୀବନର ଧାରା ସିଏ ରଖିଥିବ। ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅବି ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାರ್ಥୀମାନେ ଅବି ଏବେଠୁ ସାବଧାନ ହେଇଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସନ୍ତାସବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହିଂସାକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାବାଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅବି ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆହୁରି କିଛି ଖିଲାପ ରହୁଛି। ସେ ଖିଲାପ ପାଇଁ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ରିମୋଟ୍ କରିବ, ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ଆଙ୍କ ଖିଲାପ ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ କର ବିତାଡ଼ିତ। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ରହିଲି, ଲଙ୍ଗ ଏପିସୋଡ଼ କରନି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା।